Balay mo bag. Balay mo bag. Kala ng mga kuantay. Musay mo silupin. Awin mo bag. Ha? Sana? Hala, nagani si Santa. Hala. I was praying in Ethan's house. Since Santa coming, I prayed. Shoot ka! Hey, usay mong gipray. Santa come here. Hala ka diha. Hala, tanawa din lang. Tanawa lang. Usay mong gi-request si Santa gani lang. Hala. Nani siya? Dana siya nag-agi. Abli ng bintana di ay. Hala. Uy, hala. Mag-say thank you ka ni Santa. Thank you, Santa. Tara, tanaw sa dani. Thank you, Santa. Taranta no. Hala, saan na? Usay mag-request lang ni Santa? Usay gisulat ni mo? Santa. Ya, hala. Uy, sapatos! Hala, nagbut-buot sa siguro si Santa. Kay kanusani mo na late na. Na nice kayo imong shoes, oh. Mag-say thank you ng kani Santa, oh. Nice kaya shoes ni Musa, oh. Masin na pa na. Yan na po. Masin na dan. Ito mo na. Ano? Uy! Hala! Hala, giapin si tatay! Nice! See, this is it. Ah, sakto ang ganyan yung pag-request ni Santa. Asa di? Asa di? Pa more. Wow, wala, nice kayo! Kana, Green. hala ako siguro ni hala, ipatagaan ko ni Santa Apil! Hala! Look, you like Stanley? Show me. Fake na. Dili? Dili na, fake. Uy! Dili? Nganong dili man? Santa hatag. Yeah, this is Santa it. siguro. Because it has a Stanley logo. Oh, not this Stanley look. The pink one doesn't have one. Agad. Unsa man tong pink one? Kato sa imo birthday. Yatag ni nanay da. Kay wala man ko nag-abroad. Si Santa nag-tour around the world. Magod si Santa mo na nag-request kami. Gani nakaabot pa. Di ba si Santa naa sa Mahon Point? Base iya gibasa. Kaya nagpalit din siya. Nangita siya sa Stanley Cup. It's supposed to be pink. Huh? Pink tayo mong gi-request. Basig nahutdan. It's okay. Okay ra? Na nice to all you ba? Oy, what will you say to Santa? Thank you, Santa. For For the Stanley Cup. oh, what else? What about the others? Your slippers and your shoes. And your nanay and tatay's slippers. You have to say thank you. I have to stop. Yeah. And what about nanay and tatay? You have to say thank you to Thank Santa. you. Thank you for the slippers for Nanay and Tatay. Oh. Merry Christmas.